Thank you, Lord, for all you've given to me, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame, my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's give a clap offering to our God. Yes, Lord. We'd want to thank you, O Lord, for everything, for being our healer, O Lord, for being our provider, for your being our God who never leaves us, O Lord Jesus. Lord, we worship you. Lord, we ask you to give us a heart of worship, O Lord, in everything that we do. Lord, panunutin mo lang, O Lord, nga padayawan ka, O Lord. We worship you. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all
every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and when it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord, we worship you, and it's all about you, O Lord. We would want to thank you, O Lord, for everything that you have done in our lives, Lord. Lord, help us that in our everyday, O Lord, you're gonna be glorified, O Lord, and worship. Lord, it's all about you, and now, O Lord, help us not to rely on the things that are happening in this world, but to rely on you, O Lord Jesus, because you are our hope and our strength, O Lord, in everything, O Lord. Lord, may you be there always, Lord. We know that you are there always, and show us, O Lord, tapnahan kami mapapayo, O Lord, di problema nga umay tibiyag mi. Lord, we just want to thank you. We want to glorify you always, O Lord. And we want to show people, O Lord, that you are God. You are a God, O Lord, of everything. Lord, help us to be blessings to people, O Lord, that who doesn't know you, O Lord Jesus. Lord, as we worship you today and praise you, Lord, sikati makiad adati speaker, O Lord, tiag share ti word mo, O Lord Jesus, sapay kumata ikam ti wisdom and knowledge, O Lord, na kailangan natapno mai-deliver na, O Lord, isa sa maawatan mi, O Lord Jesus, kan may apply mi ti biag mi. And Lord, pati, O Lord, dagiti kararagbi sikat ti mangdengeg kadagiti, O Lord Jesus, and we know that you hear our prayers, O Lord. We just want to give you praise and glory, and everybody says amen and amen. Naimbag nga rabi iti tunggal maysa, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Kat hagyaman tayo iti dayti manan nga gundaway that we are gathered tonight nga mangpadayo ko ni Apo Diyos through our prayer meeting. Kat sabi ko ta dagiti panunod tayo, dagiti puso tayo, kat nakasagana kadagiti anyaman nga isuro ni Apo Diyos kada tayo manipod kadagiti sasauna. And for this evening, I'll be sharing about the life that pleases God. Ang buhay na kaaya-aya sa harap ng Panginoon o kaya sa Panginoon. At sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, sinasabi ni Paul na lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon ay ialay ang kanilang mga buhay bilang buhay na alay sa Panginoon, kan kastamot nga nasantuan, kan makaayayo iti imatang na. Kastamot ngayon bagana nga dagiti kuma panpanunod tayo ket mapabaruda. Tapno iti kasta maaramid tayo iti pagayatan ni Apo Dios. Nga mauray no kastoy iti kanayon nga maibagbaga nga madalad ta di time nga datayo ket adda dagiti hantay nga maaramid isu nga maminsan hantayo nga maayayo ni Apo Dios.
Kat iti daytoy nga rabii iso iti maysa nga iso iti kitaan tayo no kasano nga iti biag tayo ket makaay-ayo ken ni Apo Dios. Paano tayo mamuhay na kalugod-lugod sa harap ng Panginoon? At ang una na ating titingnan, tapno iti biag tayo ket makaay-ayo iti sangwanan ni Apo Dios ket isu diyay panangidaton tayo kadagiti puso tayo iti Apo. Totally committing our hearts to the Lord. Ngamin no, maminsan, adadagiti mangmangag tayo nga kunada, apay iso na nagbayag nga agsimsimba, nagbayag nga mapanti church, nga apay nga kasjay iti biyag na. Apay nga, adadagiti da apay-apay kon kunatayo. Nga mabalin nga ijay panagbiag na dijay nga tao kat adda iti pasot iti biag na nga saan nga naidaton kani Apo Dios pasot iti bagina tagarod jay kunan ni San Pablo nga mabalin kuma dagiti bagbagi tayo maidaton ken kuana nga mabalin nga tapno makaayo kani Apo Dios nga mabalin nga adda dagiti pasot dagiti nga talo nga pasot iti bagi tayo isu mantintay kitan nga masapol na anay nga maidaton iti Apo tapno iti kasta iti panagbiag tayo ket makaay-ayo kani Apo Dios. So first is totally commit our hearts to the Lord. No kitaan tayo iti masarita maipapan iti puso kunada nga iti puso tayo ket isu iti sentro dagiti rikna. It is the center of our emotions. Nga emotion nga hate, anger, love, ken dadumapay. Ken kastamot nga iti puso, itaktakder na iti buo nga katatao ti maysa nga tao. It's also considered as the whole being of a person. So, no na tayong puso, launon na amin dagijay. Ket idi tiyempo dagiti Israelitas, nga ni Solomon ket Ari, o nalitsimpo ni Ari Solomon, nakita na dagiti tattao, dagiti Israelites nga adda, dagiti aramid da, nga mangipakpakita nga talaga nga itibiag da, ket saan nga makaay-ayo kan ni Apo Dios. Numan pay kanayon nga maibagbaga kadakwada, kanayon nga may sursuro itilintag ta, ubing da pay maisuro tilintag kadakwada, ngem adda latta dagiti aramidon da, nga saan nga mangpadayaw ka ni Apo Dios. Kahit na sila ay anak ng Panginoon, meron din silang ginagawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kat daytoy nakita na iti kinatangken iti ulo da, kinatangken ti puso da, kinasukir da, ken kastamot nga DJ aramid da nga panagidat daton kadagiti di Diyosen ket ni Apo Dios saan nga maayo kadagitoy. So kaya nga sawon no adapay lang panagidat daton da kadagiti di Diyosen no nasukir da no saan da nga agtultulnog talaga nga iti puso da saan pay nga nananay nga naidaton ken ni Apo Dios. Ket iti 1 Kings chapter 8 verse 61. Dito natin makikita ang sinasabi ni King Solomon sa mga tao. After he prayed, when the temple was dedicated, kinita na dagiti tao, ket daytoy ti inbaga na kadakwada. But your hearts must be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and commandments. Na sana ang mga tao ay manatili silang tapat kay Yahweh at sundin nila ang kanyang mga utos. So dayto iti inbaga ni Solomon kadakwada dagitoy nga Israelitas nga nakita na nga haan nga naananay iti panakaidaton ti biag dagaputa unana ket adanda iti puso nga natangken. Now iti panagbiag tayo. Iti panahon tayo tatta may palpalagipmot, may ibagbaga, may kaskasaba, may sursuro. Nga masapol nga italek tayo dagiti puso tayo ken ni Apo Dios.
Kat no kasano nga maulit-ulit, kasjay mo minsan nga maulit-ulit, nga hantay yung aramidon. Ada dagiti hantay yung maaramid. So, masapol nga iti puso tayo talaga nga maidaton ken ni Apo Dios tapno iti kasta agtulnog tayo ken kuana. Ta kuna na ngay Jeremiah 17:9. Dito natin makikita ang sinasabi tungkol sa puso. Kastiti ko na, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Siya sino ti makaawat iti puso ti tao. Man nangalilaw nga awan kaas-asping na. Nadagsen ti sakit na ket saan maagasan. So no kasday iti kasasaad iti puso ti tao talagang masapol iti panakaidaton nga naan-anay tapno iti kasta ni Apo Dios iti mangagas. Talagang iti puso kunana ket makaalilaw. Kagpay sumot kadagiti padas tayo o kadagiti observations tayo, meron tayong mga taong nakikita pag rurot tapunda jay ayatunda nga tattao agayat ti maysa agayat manen ti maysa panangkita na mayat ti jay madamdama madi sa bali manen ket maminsan uray kada tayo ti simple nga banag no adagatangen tayo no kitaan jama no pada si jay no ada ti katahangen tayo mayat met kayat tayo isu nga mayat ti panangkita ta ginatang tayo. Into no inawid tayo, iso tayo, no saran tayo, kangrunaan no dagiti bado, sapatos, apay nga no isot, apay madmadi. Di jay nga, mayat mo't nga apay nga no inawid mo madi. Kasjay iti, kananakat iti puso haan nga maawatan. Kasjay iti kasasaad na. Kat, nohaan di ko na kano saan nga may daton nga naan-anay talagang maalilaw tayo dilakat kun kuna tayo nga ay ayaton tayo iti Apo kat saan gayam maminsan iti puso nga talaga ket makaisagmak no saan nga maalwadan ket iti panagbaligi iti panagbiag nga makaayayo kan ni Apo Dios. Kat iso da ito'y panangi taluk, panangi surrender, iti puso tayo, iti Apo. Iti Proverbs 4:23, kunana, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Diyan mga version, kunana nga, guard your heart. Gapong arod tahaan nga makaalilaw, iso nga masapol, gwardyaan, iti puso tayo. Kailangang ingatan natin ang ating mga puso dahil ito ang daluyan ng buhay. Tadi kunada nga ano anya iti aday jay puso ket isumot di maibalikas iti ngiwat isu nga masapol magwardyaan. Ket dayti kuma iti napintas nga kararag tayo tapno iti kasangay ket iti puso tayo magwardyaan nga kankanayon kuma nga idawdawat tayo ken ni Apo Dios dayti kararag ni David nga masarakan iti Psalm 139 verse 23 to 24 of which nagbalin nga kanta uno kankantaan tayo ket may mayat nga dayti kuma iti everyday nga desire kan prayer tayo. Dayti ko na nga, search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Usigan nak o Dios, kat amom ti adda iti pusok. Suoten nak, tapno makitam ti adda iti panunod ko. Wen so kimatem no adda kinadakas kanyak, ket iturong nak iti nagkauna adana. O na iturong nak iti umno nga dalan. Di etiket na sa one. So, daytoy iti reminders kada tayo may papan iti puso nga masapol na anay nga maidaton iti Apo no kayat tayo nga maiayo ni Apo Dios. Ti panagbiag tayo. May kadwa, totally surrender our minds to the Lord. So, our heart and then our minds.
nga ijay gamin na kunana ijay panunot isumot iti ayan dagiti rason ket maminsan ada dagiti rason tayo nga haan nga talaga nga rason no iti imatang ni Apo Dios. Ijay Proverbs 23 verse 7 A uno the first phrase na ket kunana whatever a man thinks determines what he becomes. Noan niya iti panpanunuton iti tao, ijay mot iti mangipakita, iti pagbanagan na. Kaya kailangan pala ang ating iisipin yung maganda. Noan niya man iti panpanunuton ti tao. Kung ano ang iniisip ng isang tao, ay gunanakat sa loob niya ay ganun din siya. So, talagang masapol mabantayan iti panunot. Dahito iti maysang datayong anak ni Apo Dios ket pakigubgubatan tayo jay panunot kasi maminsan iti kabusor ket iso iti maysang at atakian na di jay panunot tayo. Nga numabalin kuma, ti kayat ni Apo Dios, nga ad-ado nga mapanunot tayo, dagiti makaayayo, ken kuana. But at times, hantay nga mailibak nga adda dagiti mapanunot tayo nga hanga napintas. So, masapol nananay nga maidaton iti panunot ken ni Apo Dios, tapno iti kasta, dagiti adda kuma nga mapanunot tayo, ket dagiti banbanag nga makaayayo ken ni Apo Dios ken kastamot makaayayo iti imatang ti pada tayo nga tattao. No saan nga naidaton nga nananay iti panunot tayo maminsan ket rumwar jay adu nga rason wenno alibis tayo nga uray no ammo tayo ngem irasonan tayo. No may papan iti panagserbi ken dagiti aramiden tayo ni Apo Dios. Asbayan iti example tayo ditoy ket iti bilin iti Apo kada tayo nga idaton tayo iti biag tayo ken kuana uno isurrender tayo iti biag tayo ken kuana tapno agserbi tayo ngem rason ti daduma aguray pay. Ta ingana nga numatay ni nanang ko ni tatang ko sakto idaton ti biag ko agserbi akto meten kasjay iti rason da. Or maminsan iti sa uti Apo kunana nga agkararag kayo tapno saan kayo nga matnag iti sulisog. Nga maminsan agrason tayo ayo nabannog mat Apo Dios no bigaton. Rumar dagi nga alibis. Hanyo nga liplipatan, dagiti panagurnong, ti panagdaydayaw yo. Kunana iti sao ti Apo, nga maminsan, kunana Apo, oray no, next time di balik at ito no, sumarunong nga Domingo, sakto mapan. Ay katwada nasisita nga aramidom nga talaga, nga reasonable nga talaga, ija nga Sunday, excusable di jay, ngam no, agin tayo rarason, amon ni Apo Dios di jay. Iti sa uti Apo, kunana, bless those who persecute you. Nga maminsan, kung natin nga agrason, ayo, Apo Diyos, nagrigat. Nagdagson, di inaramid na kanyak, narigat nga, ikararagak ka narigat nga pakawanok. Adagya, dagiti ras-rason tayo. Ngam panunuton tayo nga, kadagiti panag-ras-rason tayo, nangat nga to pailang mot, ti rason ni Apo Diyos. Kas kunana, iti Isaiah 55 verse 9, nga as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, gapungarod ta iti rason ni Apo Dios ket nangat-ngato iti ngamda tayo, ilinya tayo mot, ono isurot tayo dagay makia annamong tayo, ijay di panpanunot tayo, i-line up tayo, ijay kan kuana nga awan iti tayo kung kuna di ngay uray anyaman iti rason tayo iti biag nangat nga to pay lang iti rason iti Apo. No maminsan iti panagpanpanunot tayo ket
apiktaran na dagiti gargaraw kon panagbiag tayo. Kat nasayaat no DJ effect na katmayat, praise God. What if the effect is not good? Haan nga maayo ni Apo Dios. Ni Paul, ijay surat na kadagiti Colossian believers, ijay Colossians chapter 3 verse 2. Ang sinasabi niya ay ganito, set your minds on things above, not on earthly things. Ang inyong dapat sana ay iniisip ay ang mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupa. Ijay tikong kunana. And then, also in his letter to the believers in Philippi, Philippians 4:8, dahito mo't iti naibaga na nga, numabalin kuma, isuda iti ad-adu nga panpanunuton tayo. And Paul enumerated the good things that we are to think about, or the good things that should prevail sana in our minds. Ako na, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is commendable, if there is any excellence, if there is any worthy of praise, think about these things. So, ito ang advice ni Paul sa atin, that our minds, we need also to totally surrender them, dedicate them to the Lord, para ang karamihan sana na iniisip ay ang mga bagay na totoo, mga bagay na kagalang-galang, mga bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig, at mga bagay na nakakaaya sa Panginoon. So let's commit, or let's always lift up our minds to the Lord. Tapno iti kasna ni Apo Dios iti mangituray. Tapno ti panunuton tayo nga ad-ado ket dagiti makapadayaw kan kuana. And then the third one nga kasapulan iti panagbiag nga makaayo kan ni Apo Dios is to totally dedicate our tongues to the Lord. Panakaisuko dagiti dila tayo iti Apo. Apay nga masapol idaton iti dila. Dahito ket may nga pasot iti bagi tayo nga dakkel iti effect na no saan nga mabantayan ken no saan nga maidalan nga usto. No saan nga maaramat nga usto. And the effects of daytoy dila no saan nga mabantayan ket saan nga napintas. Ngam nuapay nga idaton tayo ti dila tayo ija James chapter 3 verses 4 to 12. Ket ditoy nga masarakan tayo dagiti banag nga maaramidan iti dila iti panagbiag tayo. Ket ija verses 3 and 4 iti James nga kunana, if we put bits into the mouth of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a small rudder wherever the wheel of the pilot directs. So iti dayto ngayon surat ni James ket ada iti duwang inaramat na nga banag ditoy nga mangi compare iti pakay-comparean iti dila, iti panakaaramat ti dila. And dito ko na nga, the bit that is placed in a horse mouth and the rudder used in a ship. Nga, nuapay nga busalanda iti kabayo, tapno, jay busal, jay lingat ti matana. Tapno nga, jay dire focus na, kat diritso na jay dalan na, iso ti surutan na. So nga masapul kabila na tikas jay. And then the ship kuna na dayti rudder. The rudder is a small part of the ship that's used to direct the ship to its path.
Ket no daytoy nga no kumalugan manubila. Takasalamat lang nga manubila dijay na nagluganan mi nga bangka, ahan nga bangka tadakdakkel. Ket bibiro kon mino ayan na nga ta hamot nga ijay nga side ti NT ay na nga ti may turturong hamot nga likod tagayam ada jay tinga. Idi NT kinakalubanda isugayam ti ayan di jay nay mangi turong iti shape nga kasla nga manubila jay wangom nakasentro. Ket dayti kuna nga rather kasla arig na anlugan akat manubila nga mangiturong ijay lugan kastamot ijay ship. Now iti dila dayti tinangyarigan ni James gaputa iti dila mabalin nga maaramat nga mangi direct kada tayo. So nga ti maysa nga pakausaran iti dila ket to direct us. Mangidalan kada tayo. No, daytoy ket talagang naan-anay nga maidaton iti Apo. Iti Proverbs 18:21 no apay nga may bagbaga nga masapol maidaton iti dila gaputa kasdoy. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Talagang iti patay ken iti biyag ket adda iti panakabalin iti dila. No saan nga mausar. No mausar nga nasayaat, of course life nga no nga mausar nga nasayaat death iti pagbanagan na. And then may kadwa nga iti dila ket mausar iti biyag tayo ijay verses 5 to 6 nga iti dila no saan nga maramat nga nasayaat ket mangdadael kada tayo. So it will direct us or it will destroy us. Basit daytoy nga pasut iti bagi. Ti dila basit nga pasut iti bagi. Ngem inyarig ni James iti maysa nga apoy nga iti uray basit lang nga apoy mabalin na nga uramon iti maysa nga bantay. Ket kasjay tinangiarigan na iti dila nga mabalin na nga dadaulon iti intiro nga tao wano mabalin nga intiro nga grupo no maaramat iti saan nga nasayaat. Kat ijay verse 6 nga na the tongue is a fire, a world of unrighteousness. It can destroy the whole being of a person. So mabalin na nga dadaulon iti intiro nga biyag bagi iti maysa nga tao no iti daytoy nga dila no saan nga maaramat nga nasayaat. Ket iti Proverbs 12:18 kunanamot nga there is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. So nayarig nga kasla nga maysa nga bayonita nga maitusok amang dadael ngem kunana iti dila iti masirib ket mangted iti panakaagas. Sumugat akas natadem makampilan tinasakit asao ngem makapaimbag tinasayaat asao. So daytoy iti banag na nga nuha nga nasayaat talaga nga makadadael ngem no nasayaat ti balikas ti dila makaagas. Iti verse 9 iti James kunanapay nga with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. So babaon iti dila no maramat nga nasayaat ket may daydayam ni Apo Dios, mabindisyonan ni Apo Dios. Ket mabalinmot nga iti dila maaramat iti saan nga nasayaat nga mangilunod iti daddu mga tao nga pinarswa ni Apo Dios. Daytoy ti kunana iti verse 9. So may mayat nga iti reminders kada tayo. May mayat nga iti dila tayo mausar ko mga mangpadayaw ko ni Apo Dios ken makapabindisyon kadagiti pada nga tao dagiti adda nga ibalbalikas kuma dagiti dila tayo.
So, daytoy iti palagip iti tunggal may sa kadatetang arabi nga iti biyag nga makaay-ayo ken ni Apo Dios ket adaan iti puso nga totally nga na-surrender ken kuana, totally nga na-commit ken ni Apo Dios. Adaan iti panunot nga naisuko iti Dios ken adaan iti dila nga naidaton iti Apo. So, amok nga awan mo ti agtartarigagay nga saan nga makaay-ayo iti biyag na iti Dios. Nga amamin tayo, iso iti desire tayo nga niya po Dios kuma iti panagbibiyag tayo iti naldaw-aldaw ket maragragsakan nga mangkitkita kada tayo. Maay-ayo kuma iti panang kita na iti biyag tayo. Ket sabi ko mata, oray no kasano, dagiti dumteng iti panagbiag tayo nga karit, ket saan tayo nga itulok, nga iti puso tayo, iti dila tayo, iti panunod tayo, ket maabakan da. Ket agturay, dagiti haan nga napintas, no, ket dagiti makaay-ayo, ken ni Apo Dios, iso da kumati mapanunot, ken maibalikas tayo, kas datayo, ket konkona tayo nga anak datayo iti Dios. So, maladayo ni Apo Dios, ket dawatok man iti panagipagtakder iti tunggal maisa. Agkararag tayo, Apo Dios, iti dayto nga gundaway, at iti Apo nga ibalikas mi iti raum mi ken ka, kan kastamot iti ragsak mi, gapo ta sika iti ada nga nangiturong iti tunggal maysa kada kami, tatang arabi iti dayto nga balay mo, ket adto Apo Dios nga ada kami nga mangikamang kadagiti awawit mi ken ka. Katapo Dios agyaman kami kadagitoy nga reminders mo manipod kadagiti sasaom. Wen tarigagay mi nga itinaldaw-aldaw kumakit makaay-ayo iti biyag mi ken ka. Nga Apo awan kuma dagiti banag nga maaramid mi nga maka parimun ken ka no di ket Apo Dios is always our desire to do your will. Ket Apo tulungan na kami tapno iti kasta kadagiti puso mi ket awan kuma dagiti maimula nga haan nga napintas kang runaan dagiti banbanag nga saan mo nga kayat no di ket Apo maimula dagiti nasasayaat tapno iti kasta maay-ayo ka nga mangbuybuya kada kami. Kastamot Apo iti panpanunot mi. Nga Apo sika iti mangituray, tapno iti kasta, iti focus, iti panunot mi, ket dagiti banag nga nailangitan. Nga Apo, numan pa'y adda dagiti kasapulan mi, dito rabaw ti daga, ngamhaan kuma nga isu iti adda nga maipangpangruna ket maliwayan mi sika. So nga Apo Dios, iti dayto nga rabii, dawaton mi, iti panagtultuloy mo nga agtrabaho iti biyag ti tunggal maysa kada kami tapno iti kasta uray kadagiti dila mi dagiti nga dila Apo Dios nga inted mo ket maaramat da Apo nga pakaidaydayawam. Maaramat da Apo Dios nga makang pabileg kadagiti pamati dagiti dadduma ken kastamot maaramat da nga mangidanon iti ayat mo kadagiti saan pay nga nakamam mo ken ka. Ket agyaman kami Apo Dios ta iti daytoy nga gundaway. Ket adda nga sinuruan na kami. Sapela kadita dagitoy ket saan milaeng dengdenggen wenno basbasaen dagitoy nga maibagbagan no di ket aramiden mi. Gapo ta iso iti kunam nga saan kami laeng agdengdengeg no di ket da kami dagiti anak mo nga aramiden mi dagiti sasaom nga mangmangegan mi. So nga madaydayaw kahit dayto nga rabii ket dagitoy Apo Dios dagiti dinawat mi nga inbalikas gapo ken babaen itinagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Almighty God and Father, we come before your throne of grace and continue to praise you and lift you up, Father God, the mission of our church. We pray, Father God, for the plan of our leaders, Lord God, as they plan and as they implement, Almighty God. We thank you, Father God, for the vision that you have given them to plant churches. Hallelujah. We pray, Father God, that it will flow down to us, Father God, that we will receive, Father God, that vision, that heart, Father God, that we will
partake and participate, Father God, in the enlargement of your kingdom. We pray, Father God, for your provision. We thank you, Lord, that you are raising up leaders and filling them with this desire, Father God, to plant new churches, Father God. We thank you, Father God, for equipping us, Lord God, to do the work, Father God. And we thank you for giving us this love, Father God, for lost souls, Father God. Hallelujah. We praise you. We lift you up, Father God. These plans of our leaders, Father, may we continue to support in prayer and, Father, do our part, Lord God, in the enlargement of your kingdom. We thank you for this Asia Pacific who are concentrating and planting churches in our Nazarene churches. Hallelujah. We thank you, Father God, for blessing them and for blessing the work of their hands and for giving them, Father God, this love to spread, Father God, the gospel. And we praise you, Father God. It is our purest desire that Jesus be magnified. Hallelujah. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. Ama mi ang langitan, madayadayaw ka manon, iti dito nga malam. Agyaman kami iti sao nga iso nga panminanggan. Agyaman kami ta amumi nga si kamat lang ti nangidalan iti nangi bura iti saom tapno ada nga mapalagipan kami. So nga Lord, at tuyak manon nga agyaman kin ka kat atoy Apo Diyos nga italako kin ka dagiti Dr. churches mi nga ijay butod kan ijay binanga. Amo ka Apo Diyos nga mamingsan ado dagiti makitkita mi iti ipapan mi ijay binanga nga magtala kami latakin ka ta amo mi Apo Diyos nga sikatin nangin amo iti puso dagiti tattao ijay nga jay kasapulan da nang runa Apo Diyos iti pamati da. Amok Apo Diyos nga ada ka ijay nga agtatrabaho iso nga ada dagijay tattao ijay dagijay namatikin ka. Kat Lord italakikin ka nga rod dagijay tattao ijay nga sapay kadita dagiti namatikin kakot pagbalinam isuda nga may sanga silaw ijay tapno ada kadi nga umadudamot ijay nga namati. Kan kastamot Apo Diyos italakokin ka manon ijay butod saan ko nga amo dagiti kasapulan da ijay ngam sitatalokakin ka amom dagiti kasapulan da na materyalan man uno na pisikalan namdang runa Apo Diyos dagiti sa saom nga iso nga maimulmula ijay Apo sapay kamata dagiti saom nga maiburbura ijay kat ada kadi nga iso da manunti iso manunti mang palpalagip kadakwada tapno ada kadi nga salsalimot mutandamot dagiti sa saom no kasanuti kasta magtrabaho iti daytoy nga church Apo sapay kumata isumuti ikastam ijay. Iso nga Lord italak makin ka dagijay mapmapan nga liman ijay sika kaditi tumulong kadakwada ikam isuda ti salunat pigsa ono dagiti biagdangan na espirituan sapay kumata ikam isuda iti dekonanti naiburay tatay nga nananay da nga mangitalak kinka kadagiti amin nga iso nga aramidon da ijay tapno ada kadi nga mapagpabilag damot kan ada ko mga agtalin na adakin ka iso nga Lord madayadayaw ka kastamot agyaman kami ta saan ikang kumais da kami iti tarigagay ken ragsak nga mangikarkararag kadakwada iti panagkarkararag mi ta amo mi Apo Diyos nga no mamingsan adu dagiti pakaulawan dagiti ono adu dagiti makaitud iti
Sadot uno lapod iti panagkarkararagmi ngem Lord sapay kumata ting ikararagmi nga ikana kami nga kanayan iti ragsak na gagut anos nga manging karkararag kadagiti padami nga namati kandagiti anak mi apo ko mi kandagiti young people apo Diyos tamo mi nga isudati namnama mi nga maisukat kada kami no chimpo nga maawan kami. So nga Lord, madaya-dayaw ka kat si tatalukak apo Diyos iti saom. Kakunam apo Diyos iti saom nga masapol nga agtalinaad kami anatibkur iti namnama mi. Tama pagtalkan nga iso nga mang tungpal ka dagiti karim. Kat adu dagiti karim nga iso nga laglagipon mi nga iso timang papapigsa kada kami. Iso nga Lord, madaya-dayaw ka kat tihan ko nga dinawat, italakulatakin ka amom dagita, sikatin nangin amo ti amin kada kami. Sikatin nangin amo iti kasasaad kan katatao mi. Awan ti mailimod mikin ka. So nga Lord, madaya-daya ko iti deti nga malam. Sapay ka dita balkuto na kami iti napatag nga daram. Tapno masinay na kami nga ada nga na papigsa ko na napatibkar ti pamati mikin ka. Gapo iti saom nga na iburay. Iti dito nga rabi. Kan Kristo dinawat ko amin dagitoy. Amen. Our Father in heaven, we are so thankful for having a government that had been formed in accordance, O God, to your direction. I pray, O God, from the executive, from the president, O Lord, in the execution of the laws pertinent to his office, as he had the goals to tackle problems in corruption, in drugs, in other areas of moral issues. I pray for wisdom upon him continually, that as he has started, O God, the execution of what he knows, and as he sees the goals of governing the Filipino people that you are directing, I pray continually, O God, for these times, especially this time of pandemic, where there are issues and where there are needs to be applied from the national to the regional to the local. I pray, O God, for wisdom that comes from you to be upon him as he does his responsibility. Likewise, to the regional, to the provincial, to the municipal, the barangay heads, O Lord, who are executing the laws in accordance to the roles that they understand. O Father, for continued reigning in their hearts on your special movement, O God, as they execute respectively the guidelines in pursuing the goals for the benefit, the welfare, O God, of their territorial jurisdiction, O God. We thank you. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapatnubay mula sa aming mga mayors din at sa mga barangay, mga punong barangays. At ngayon, pinagpapatuloy namin tinitingala sa inyo ang pagsagawa, Panginoong Diyos, sa kanilang mga tungkulin as you have mandated to them. Likewise, Father, I pray for the judiciary, that in the application of laws, O Father, you will reign in the hearts of the judges, from the national, O God, to the local, because you are the ultimate judge of all. And, O Lord, that they be guided accordingly, not to be controlled by anybody, but they will work independently and decide independently, correspondingly to whatever the cases
they are handling. O Lord Jesus, I pray also sa mga members ng mga legislative bodies, from the Senate to the Congress, to the municipal, the barangay, Panginoong Diyos, that you would continue to guide them in the making of laws that will truly govern, and even as will emanate from the needs, and also apply what they have known, O Father, to make well what they have asked from you, and what the people needs, respectively, from all the areas, from the barangay to the national, O Lord Jesus. I pray in your name, Jesus Christ, that this governance, you will continue to reign in the hearts of everyone. And we are praying for leaders whom you have chosen, not propelled by personal interests or other reasons, but only for service, public service, as it is the mandate of for the offices they had respectively assumed. We also pray for the leaders in the ecclesiastical society from all the churches, that the influence of the world will not be controlling their hearts, their minds, but truly your word alone, whom they have rested, invested their minds in hearts and spirits of God, be the guide. And so from the general leadership to the regional, to the local, O Father, I pray in the name of Jesus Christ, in every church respectively, O Lord, for your continued direction, and you will be heard, you will be seen, you will be manifested sa lahat ng mga gawain, lahat ng mga ministries na sinasagawa, sa mga trainings, sa mga executions, at sa mga lahat ng mga pertinent roles ng pastoral work, ministerial work, O Lord Jesus, as you have continually reigned in the hearts of every leader, O God, that this will continue to prosper until you will come, and until many will become your disciples, and those disciples will be guided, trained, equipped, O God, to reproduce, as it is your mandate, is your purpose, before you will come to call, or your people whom you have called will be ready to see you and meet you. Thank you, Father. Thank you for the civil and ecclesiastical governance whom you have assigned your people, and we bring you back your glory, because often some had been taken by the leader because they have been lax in the relationship with you. So Father, I am praying, we are praying, O God, for the strength, spiritual strength upon each of these leaders that only comes from you. And we know that to all the subordinates, to all those who follow, to all those who will emulate, they will follow what the leader says. So thank you. We come together bringing these needs into your hand for every detail of what they do, and also what they have done, that they will continue to depend on you and be truly in spirit be dependent on your guidance, especially from your written word. Salamat, Panginoon Diyos. Thank you, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Let's pray. Father, we pray for the youth. Lord, we just lift you up, all of us, oh God. Help us to have this passion and desire to build our genuine faith, especially in these trying times. Help us, oh God, not to drown in what this world offers. Help us, oh Lord Jesus, to focus on you, because you have said in your word that if we do that, all of these things will follow. And we believe that it is true, O God, because you are faithful. And Lord, we remember all the youth who are experiencing anxiety, worries, and depression, Lord. Remind them that you are there for them, and that you are not going to leave them, Lord Jesus. We pray that you become their Jehovah Jireh, O God. You become their protector and their guidance, O Lord,
whenever they are faced with troubles. And Lord, we just pray nga, siya kaditi mang usar kanyami, and all of the people who are surrounding them who are Christians, help us to become the light in their darkest times, O God. We pray, O Lord, nga maguyod mi kadida isuda to come back to their first love, O God, because we know that in you we find hope, love, O God. And we just pray nga siya kaditi patoy nga makiada kanyami as we walk on our path of life. Help us, O God, not to be blinded by things nga are temporary. Help us to look on everlasting things, O Lord Jesus, that is found in you. And we just pray, O Lord, for our youth. Siya kaditi mang guide kanyami, O God. Tapno patuloy kami latang nga magna iti dalan mo, O God. Lord, help us to choose better choices in life, O God. Help us to be wise, O Lord Jesus, that in everything we do, ngay kat may prioritize mi kadi nga padayawan lang sika. And Lord, we just lift you up. Matlang tiyang people mo in this church, O God, we don't know what they are experiencing right now. And Lord, we just pray nga you embrace them, O Lord. Remind them that you are there for them. Remind them, O God, that you are stronger and you are higher than anything, O Lord, nga may experience na. And we just want to give you praise and honor. Kasi kati patuloy nga nakiad-ada kanyami. In this we ask, in Jesus' name, Amen. Father in heaven, agyaman kami ti reti nga gundaway nga naurunungan mi si kati may tagtagay. Salamat Apo Dios iti pamilya nga represented tonight. And even Apo ti kakadwami nga umay makigimgimong iti reti nga partitibagim. We thank you, Lord God, for your blessing and your provision upon each family. And we continuously lift up to you, dagiti paysan nga namati, Apo nga kapamilyami, nga damot ti gundaway ama nga malawlawaganda of your love, of your grace, and of your mercy upon their lives. We lift up to you, ti anak mi matlang ama, affected by the pandemic in their education, and even in their social relations, kat ikamang mi Apo, dagiti dang ubing. Ta si ka Apo Dios ti mangipay Apo ti kastadamot nga agkop, iti reto nga paspasamak, itaglawlaw mi. Kat mamati kami Apo Dios nga adati surusurong mo ti tumunggal may sakada kami as we focus on our families, our relationship with our spouse, our relationship with our brothers and sisters in our homes, and even Apo as we connect to our children as well. Salamat Apo Dios ta sika iti Dios nga mangisurusuro iti kasayatan nga banag in spite of all these challenges Apo nga sangsangon mi. We praise you, Father God, for we indeed receive iti daytoy nga palpalagip mo, kat umasidag kami kinka, kat mamati kami, Apo Dios, nga ipaay mo tinasayat nga salunat, itumunggal pampamilya, iti dagitoy nga kakabsat, Apo Dios, nga agmemaysa nga agdaydayaw kinka, mabawan iti daytoy nga partitibagim batlaeng. Kat we pray, Father, for our families that you would continuously preserve us and use us for your greater glory and honor, and for the ministry that you have called upon our families to do, Apo, iti daytoy nga community ayan mi. Madaydayaw ka, kat pagyamanan mi garud, Apo, iti daytoy nga rabii, iti agtultuloy nga panagtrabaho. Agyaman kami garud, Apo, iti daytoy nga naramidan mi nga service, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at ang iyong paggalaw sa aming buhay, sa paggalaw ng banal na Espiritu sa aming buhay, at kami nagpapasalamat kasi ikaw ang aming Diyos na buhay. Kat Lord, salamat sikamot lang timang tartarabay kada kami as we proceed sa aming ginagawa sa pang-araw-araw na aming pamumuhay sa mundong ito. Ikaw ang aming gabay. At Lord, salamat sa iyong salita na aming narinig ngayong gabi. We thank you, Lord Jesus. Help us, Lord, to totally commit our hearts to you. Guide us, Lord, to totally surrender our minds to you. And Lord, help us to make that decision to dedicate totally our bodies to you. It is for your greater glory and honor that we praise you tonight for all the things that we have mentioned, for all the songs that we have sang, and most especially ang iyong salita na aming narinig. At tulungan mo kami na isabuhay ang mga ito for your greater glory and honor. This is what we desire and pray in Jesus' name. Amen. Madaydayaw kumati Diyos ang mga iwan kada kayo, tapno saan kayo amatnag. Isumat ti mangidatag kada kayo, as idadalus kan siraragsak ti sangwana na. Iti may sa Diyos ang mangisalakan kada tayo, babaan kanya po tayo Yesu Kristo. Maitad kumati dayag, tanok, panakabalin, kanturay, manipod idiugma ita kanitag na nayon. Amen.